يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. मिलाट कर डाले सामने शब्द الله أكبر. الله أكبر. उधर चाहिए था والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز ऐसा हाथ पकड़ना पड़ेगा ऐसा सामने ला लेना अपन यही बात करें वैसा करता है तो मैं वीडियो काटते हैं बात हो वैसा سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. तेरा भाई दिखता है الله नहीं أكبر. सब दिखते तेरे भाई नहीं था الله أكبر. मैं दिखाता है तेरे भाई भी नहीं था الله أكبر. पानी खड़ जा वो चलो आता الله أكبر. करो और शेयर करो आज तक बस हुआ नहीं हुआ पिंडल हमारा पूरा मुकम्मल है बताओ الله أكبر. कट चल रही थी आखिरी कर यहाँ पढ़ ली वहाँ से